শনিবার কৈলাসহরে কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এবং ক্রিস্টোফার তিলকের উপস্থিতিতে কৈলাসহরের জেলা কংগ্রেসের এই সাংগঠনিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলকের উপস্থিতিতে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার এবং বৈঠকটি ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না দলীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। এই সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না দলীয় বিধায়ক তথা প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। সভায় সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। শনিবার সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলকের উপস্থিতিতে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের সাংগঠনিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। সভায় কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। এই সাংগঠনিক বৈঠকে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। ক্রিস্টোফার তিলক জানান, 2028 বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস যেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই সংগঠনের পুনর্গঠনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আমরা শুনবো ক্রিস্টোফার তিলক কি বলছেন। ये देश को बचाने के लिए मैं राजनीति में आया। मैं एमएलए बन के, एमपी बन के, मंत्री बन के बड़ा गाड़ी में घूमने के लिए नहीं आया। ये देश को बचाने के लिए हम आया। मैं अभी तक एमएलए नहीं बनाया, एमपी नहीं बनाया। क्यों? उधर भी गठबंधन है। गठबंधन में हम 50 साल का पहला गया, अभी तक पार्टी को बाहर लेके आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो आपका दर्द क्या है वो हमको भी बहुत बहुत मालूम है। ये हमारा अध्यक्ष जी बदरुज्जमान जी दर्द से बोला, बहुत कुछ बोला। वो क्या दर्द है वो हमको भी अच्छा तरह से समझ हो गया। जो भी आप लोग आया है, अरे भाई जो भी आया है, आप लोग पूरा जमीन से आया है, बहुत लोग इलेक्टेड आदमी है। ये त्रिपुरा प्रदेश में कांग्रेस थोड़ा जिंदा है, थोड़ा जिला है, वो ये हमारा कैलाशवर जिला से। इसका कारण इधर अच्छा डीसीसी अध्यक्ष है, इधर बड़ा नेता बीरजित सिन्हा जी भी है। सो अभी 2028 मिशन 2028 त्रिपुरा में ये मिशन को हम अच्छा तरफ से स्टार्ट करना चाहिए। वो कैलाशवर जिला, ऊनाकोटी जिला से हम शुरू करना चाहिए। अभी जो भी हो गया तो हो गया। मैं 2 महीने का पहला अपॉइंट किया, मैं 2 महीने में इधर जमीन पे आ गया। मैं दिल्ली से अभी त्रिपुरा में गली में घूमने के लिए आया। मैं आप जो भी पहला दिल्ली वाला को देखा है वो ऐसा वाला दिल्ली वाला नहीं, मैं नहीं हूं, मैं गली वाला। गली गली में हम हमारा विचार को लेकर संघर्ष करना चाहिए। इसके लिए हम इधर आया। कल हम धर्मनगर में मीटिंग किया है। हमारे अध्यक्ष जी को मैं बोला है हम डिस्ट्रिक्ट टूर एक दिन, कम से कम एक जिला में एक दिन हम रहना चाहिए। শনিবার বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক ও ত্রিপুরা রাজ্যের ইনচার্জ ক্রিস্টোফার তিলকের উপস্থিতিতে কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের এই সাংগঠনিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈঠক দলকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবং নির্বাচনী প্রস্তুতিতে নতুন উদ্যম যোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে।